adult learning, pembelajaran orang dewasa begitu ya. Artinya teman-teman juga we do need your cooperative. We do need to work together. As you are adult, you need to be aware by yourself, and it is not time to spoon feeding. Jadi sudah tidak waktu lagi kita disuapin ya teman-teman ya. Jadi harus juga bisa aware apa ya, mandiri begitu. Halo Pak Riksa. Jadi tidak terus kita suapin ya. Kalau saya nyuapin Faiha, Nabila, Dava, Hamam, Tegar, jadi harus kita butuh kerjasama dari teman-teman ya. Kayak Irna, Agnia, Siti, Miftah, Safiyah, dan and others friends. Alright, so that's a little recap about. It's not only in English but actually in all courses ya. Di semua mata kuliah tidak hanya di bahasa Inggris. Sebagai contoh, the most problem is found in yang teman-teman cenderung kalau untuk tugas sering. This is the first semester. You will have second semester, the third semester, fourth, fifth, and it's getting tough. Semakin semakin apa ya? Nanti semakin ya semakin bertambah begitu. Ini teman-teman diuntungkan dengan adanya luring. Coba kalau itu udah daring seperti ini kan, oh saya bisa sambil ngerjain apa, off jam sebentar, oh ngapain itu nggak, cenderung nggak ke notice begitu. Coba kalau nanti sudah offline, we have to stick or stay in the classroom, harus berada di kelas, dan kita nggak bisa multi purpose atau multitasking seperti itu. Kita nggak bisa nyambi. Nyambi itu bahasa Sundanya apa ya? Nyambi, tahu nyambi? Sambilan gitulah ya. Sambilan gitu. Nah, and it will be problems for you. So let's say this is the first semester. It's time for you to make to adapt yourself, untuk adaptasi begitu ya, from senior high school education to higher education. But somehow the most important thing is that you need to be disciplined. Yang terpenting adalah disiplin dan never put it off until tomorrow what you can do today. Saya kira sering ya membaca peribahasa itu yang biasa di buku-buku di bawah itu kan ada tulisan never put it off until tomorrow what you can do today. Kalinya ditunda, wis buyar ambiar, saya yakinkan teman-teman. Kalau kita nulis lah ke farmhouse bentar boleh lah, ke CBD bentar boleh, asal jangan. So this is the problem. Okay. Alright, I will not talk more. Saya nggak akan berbicara lebih kultum nanti malahan. Okay, and yes, you may go to the toilet, you may go to anywhere. Wait, to express
an activity occurred or happened at the moment or at the time of speaking. Pada saat sekarang ini yang we have present continuous tense, and now we move on to another um, uh, another grammar or structure ya, or sentence pattern. Pola kalimat kita pindah ke another context of sentence pattern, konteks kalimat yang lain. Let's say I will ask a question to Agnia. Halo Agnia. Yes, sir. Okay. Where do you live? In Cianjur. Cianjur. Okay. So you stay in Cianjur from kids or from when? From kids. Di si Agni Agnia, your nickname is Agnia. 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 Okay. Alright. And how about, Yes, sir. do you have social media? Yes. What are they? Instagram, Line. When did you have the Instagram? Gak tahu, Pak. Lupa. Java? Iya, Pak. When do you make the Instagram? I think 6 tahun yang lalu mungkin, Pak. Oh, 6 years ago. 6 years ago means ini sekarang 2021. Berarti tahun 2021 dikurangi 5 itu 6 itu berapa? 2000 berapa? 15. 15. Oke. I'm very bad in math. Matematika saya buruk ya. Oke. So in 2015 you have your Instagram. Do you still use it now? Are you still active there? Yes, maybe. Maybe. Okay. So you post your how many times in a day you post in Instagram? 2 or 3, sir. Maybe. 2 or 3. Okay. What do you usually post about? What is it about? What do you usually post about? Nothing, sir. Nothing? Nggak mungkin lah, nggak ngepost nothing. Hamba Allah gitu yang dipost, masuk kan nggak mungkin. Cuma ini, Pak. Lihat-lihat aja gitu. Oh, oke. Apa namanya? Strolling ya? Scrolling. Yes. Cruising. And which one is the you are active most in? Yang you are active in social media, which platform is it? Maybe WhatsApp and Line. WhatsApp. WhatsApp, is it Line? Is it available? Masih ya? Yes. In my age, it was PP Messenger. Apakah ada yang pernah tahu? BlackBerry Messenger, BBM. Nah, itu zaman saya. Itu hits banget. Itu saya zaman kapan ya? Zaman kuliah apa ya? Tapi itu dulu harus belinya HP-HP HP-HP BBM gitu ya. And it was so hit at that time. I don't know, it could be
2014 or 2013 something. Mungkin 2013 atau 14 apa ya. Saya agak lupa itu. BBM. Okay, so what is your Instagram? Siapa? Yes, sir. Oh, what is your Instagram? What Ya, is Pak. your Sorry, Pak. Putus-putus, Pak. what is your Instagram account? Oh. Can I type? Sure. Mungkin maybe I will follow your Instagram or something. Ini ngomong ngalor itu dulu nggak apa-apa ya. Nanti endingnya we will go to the material. I hopefully you will understand. Oh, at Davano. Yes, sir. Okay, why not yes? Why not Java yes? Why should be no? Nothing, sir. Nothing. Oke. Instagram saya juga aneh kok kalau saya ingat sendiri. Kalau saya maksudnya when I made it ketika saya membuat kan umur-umur ya gitulah ya, umur-umur nggak jelas itu. Kalau sekarang ingat, kalau sekarang lihat, aduh tidak. But I'm no longer active in social media. I'm not so much active. Okay, thank you, at Davano. Maybe I will follow you or something. Thank you. Now we move on to another student. We have hello, Niken. Hi, sir. Okay. Are you happy today? Yeah, I'm happy because your and Dava is really funny. Oh, why do you think it's funny? Because Dava no and Dava yes. Oh, I see. Davano and Dava, yes, yeah. All right. Okay, yeah. Why should we know? I don't know what is the reason. Davano. Okay, so Niken, are you? What happened today? You look so happy. Tell me. Tell us. Nothing. Yeah, I am happy because of you. Okay, because of this lesson, yeah. Yeah. All right. Where do you live, Niken? In Cirebon, sir. Oh, Cirebon. Cirebon. I have a friend who lives in Cirebon. Saya tuh punya teman tinggal di Cirebon dulu, teman S2. Her name is siapa jenenge sih? Aku lari ya. Oh, Tia. Her name is Tia. Tia. Tia, yes. Tia Nur Istianah. And her Instagram is @tia_aja. Okay. Yeah, when someday when you are at my age, kalau teman-teman nanti sudah di umuran saya ya, for example around 30, sudah mendekati umur 30-an begitu, then you will understand akan kalau flashback itu akan ya Allah dulu kok saya gini amat ya gitu. Pasti at certain time you will think in such way, mungkin akan berpikir seperti itu. But at the moment it's fine. Kalau sekarang ya dinikmati saja. This is life, this is process, and it's beautiful to experience in any ways dalam berbagai hal begitu ya. Oke, halo Bu Rika. Bu Rika is one of the admin staff here. Have you made contact with her? Sorry? Have you made contact with Bu Rika? Bu Rika Not yet. Not yet. So we have two administration staffs here. The first is Bu Susi. She's senior. Maybe she's around 40 or 50. And the second is Bu Rika. Bu Rika, she's about
less than 30, I guess, 30 something or less than 30. And they help you Mm. in academic stuff, academic things. For example, you want to make permission or do some other stuff, other things. Well, Niken, how is the weather in Cirebon? In Cirebon, it's hot. I know. Yeah, always in Cirebon, always hot and something like not in Cirebon and Bandung is really different. Like the weather and the atmosphere, like that. In Yeah. Cirebon, it's really hot, and you will understand if you come to Cirebon, sir. Yeah. I feel quite hot in Solo. Solo is hot. Oh my God. When uh, when the first time I touched down in Bandung was about on March 2020. Jadi pertama kali saya di Bandung itu kan Maret 2020 ya. I feel quite happy here because the weather is nice and um, we almost have rain every day. Many hangout places like you go climb up and go down. Kalau yang ke bawah kan bisa tempat nongkrong-nongkrong gitu ya. Seumuran kalian, kalau saya udah nggak, udah masanya udah lewat. Kalau yang ke atas, nah itu lebih tempat kayak yang alam gitu. It's really nice here. But for me the problem is on food. I really can with food. Kalau saya permasalahannya ada di makanan ya. I'm Javanese. I used to eat everything in sweet. When I get here, everything is different. We have seblak, and and when for breakfast, most of the people here have porridge. Orang di sini kalau sarapan semuanya bubur. Dan saya di sini, tidak bisa. Saya paling sulit di sini sampai sekarang adalah di makanan sebetulnya. But with the people, with the weather, with everything, it is good. It's perfect, but not with the food. Oh my God. I still can understand. Halo Bu Susi. I still cannot, take it easy for the food. But maybe for mungkin bergantian ya. Kalau kalau teman-teman yang ke Jawa nanti gantian juga yang sulit untuk makanan. Karena saya terbiasa di rumah itu kalau sarapan itu kan nasi, sayur bayam gitu ya. Di sini saya tanya temen di prodi perpus kan, di sini lantai 9 tuh ada prodi Tekpen dan prodi perpus. Saya tuh tanya, Pak, kalau mau cari sarapan sayur bayam di mana ya? Aneh lu. Sarapan bayam tuh sarapan orang di rumah sakit katanya. Aduh, tidak. Jadi food is big problem for me here. And it has been for 2 years. Sudah dua tahun di sini, hampir 2 tahun, belum 2 tahun tuh, hampir 2 tahun tuh. I still cannot accept with the food. And in Cirebon, is it Central Java or West Java? Cirebon is West Java, but West Java. Cirebon between Central Java and West Java because after Cirebon is Brebes. Oh, Brebes. Ya, it is famous with the onion ya, terkenal sama bawang merah itu kan ya? Ya. Nah, sering banyak demo kalau bawang merah disebarin di jalan. Hamam, kamu bisa ketawa-ketawa ya, rasakan nanti kalau kamu ke sini. Rasakan kedahsyatannya nanti kamu. Kamu belum merasakan ya, Hamam ya. Oke. All right. Then regarding, okay, thank you, Nikan. So why I'm asking you about your Instagram and then about the food and about the place where you live.
Kenapa saya tanyakan tentang makanan, tempat tinggalnya, kemudian Instagramnya? Because today we are going to discuss about something happened in the past, or you did it in the past, but it still continues, or it has effect up to now. Jadi kita akan membicarakan tentang sesuatu hal yang kejadiannya itu sudah berlangsung di masa lalu begitu ya, startnya bisa di masa lalu, tapi masih berlangsung sampai sekarang, atau efeknya tuh masih terasa sampai sekarang. Sebenarnya Dandi tinggal di mana, Dandi? Di Garut, Pak. Cuman sekarang lagi di Bandung. Oh, di Bandung. Bandungnya di mana? Bandungnya di Setiabudi, Jalan Bajuri. Setiabudi Jalan Bajuri mana ya? Itu Sersan Bajuri. Depan Ledeng, Terminal Ledeng. Isi di situ, di depan Terminal Ledeng itu kan ada pertigaan yang ada sering ada polisinya itu ya, Mas ya. Nah, di situ Iya, ada sering banget, Pak. Nah, hati-hati di situ. Di situ ada yang jual siomay, apa ya? Pokoknya bakso tahu gitu, yang hits di situ, enak banget. Akan dicoba. Okay, so we are going to discuss about something happened in the past, kejadian yang berlangsung di masa lalu, but it still occur or it has relation, it happens up to now, masih berlangsung sampai sekarang. For example, you stay in Bandung since 2015 up to now, tinggal di Bandung 2015 sampai sekarang, or you have your Instagram. Pak. Wait a moment. For example, you have your Instagram since 2015 to wait a second. There is a management visit from the faculty. Jadi ada kunjungan dari fakultas. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, so we want to discuss about something happened or started in the past, but it still happened up to now, tapi masih berlangsung sampai sekarang ya. And I'll give you the example in how you start your Instagram, your social media, and then you the way you the place where you live in Cianjur, in Cirebon, in Garut, Dodol Garut, that is very famous, and other things. So in English we call it as present perfect tense ya. Kita menyebutnya adalah present perfect begitu. Wait, sampai di sini apakah bisa diterima teman-teman? Konsepnya bisa diterima ya? Acara apa, Bu? Hah? Gimana? Oh, oke, sip lah. So have you got the concept? Apakah konsepnya bisa diterima teman-teman? Halo? Halo. Yes, sir. Bisa ya? Oke. Oke, kalau bisa diterima, saya lanjutkan. Naon, Bu? Hah? Naon? Oh, I see. Wait. Nah, so we have present perfect simple ya. Kita punya yang disebut dengan present perfect simple. In general, the structure, the formula in how we construct or set the sentence. So we have
the subject and have and has and verb in third form and object. Jadi kalau bentuknya nanti bisa subject diikuti have atau has, diikuti verb kata kerja bentuk ketiga dan objek. Nah, sebelum ke sini kita bedah dulu. Subjek itu we have to type ya teman-teman. Kemarin subjek itu isinya apa saja? Ada yang masih ingat? Dua jenis subjek. They, we, I, you, she, he, it. Alright, perfect. I, we, you, they, he, she, it. Nah, itu termasuk ke dalam subjek ya. Subject it is divided into two types, dibagi menjadi dua classified into two types, dua tipe, two categories, plural and singular. Nah, kalau plural we have I, we, you, they, nanti diikuti dengan model have atau has. Nah, kemudian kalau yang singular, he, she, it nanti diikuti has. Nah, have dan has di sini memiliki dia berfungsi bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai model. Nah, artinya maknanya have dan has di sini adalah telah. Telah ya, bukan mempunyai. Beda nanti the context will be different if after have or has it is followed by noun. Kalau diikuti benda, contohnya I have a dream. Saya punya sebuah. Kalian tahu Westlife nggak tuh? Tahu grup band Westlife nggak? Tahu, Pak. Tahu ya? Nggak tahu. Aduh, tidak. So I have a dream. And then kalau di sini diikuti kata benda, maka maknanya di sini adalah mempunyai. I have a dog. I have a pet. I have a girlfriend. I have a wife someday. I have a husband. I have a children. I have a child. I have a son dan sebagainya. Tapi kalau setelah have or has it is followed by verb, the meaning is not mempunyai, but it change into telah. Clear ya? Apakah ini bisa dipahami? Bisa ya. I, we, you, they have. He, she, it has. And then it is followed by verb 3. Nah, verb itu kan ada berapa, how many types of verb do you know? Ada berapa banyak kata 3, kerja? Pak. Hah? 3. 4 sama verb ing. Kalau in basic form, kalau bentuk bakunya itu ada berapa dua kelompok kata? Regular dan irregular. Irregular. Excellent. Perfect. Siapa ini tadi yang jawab? Irna, Bapak. Irna, oke. Okay. So regular and irregular. Jadi beraturan dan tidak beraturan. Then my question is, what is the difference between regular and irregular verb? Setahu Irna kalau regular itu tinggal tambahin ed, Pak. Jadi verb misalnya work, verb 2, verb 3-nya work at gitu. Tinggal tambahin. Kalau irregular itu berbeda, kayak misalnya drink, drank, drunk. Gitu. Okay, perfect, good. So that is the definition of verb ya. Jadi ada dua jenis kata kerja ya. As Irna said, we have two categories or two classifications. The first is regular, beraturan. Jadi nanti tinggal tambahkan d or ed after the verb. Tapi tidak semuanya lah ya. Contohnya tadi play menjadi play, work menjadi work, tambah ed di belakang d atau ed. Jadi contohnya dia sudah berakhiran e, maka tinggal tambahkan d, tidak double e terus d begitu. And there is an exception if the word is end by the letter of y and then it changes into I, E, and then you plus D. Tapi kalau yang kata kerja yang berakhiran Y, nanti sebelum ditambah D, sebelum ditambah D atau ED itu, dia berubah menjadi IE. Begitu. Contohnya study, menjadi studied, dan sebagainya. And then the second form, itu ada yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan tinggal tambahkan D atau ED di belakangnya. Kalau yang tidak beraturan ini ya namanya tidak beraturan ya, irregular. There is no other way except you have to memorize them. Tidak ada cara lain kecuali harus diingat.
let's say tadi drink, drank, drunk, and then eat, ate, eaten. Kalau go menjadi go bentuk keduanya apa teman-teman? When gone. When gone. Okay, good. So we take the third from. Jadi kita pakai yang bentuk ketiga menjadi gone, and then work, and then drank dan sebagainya, and then it is plus object. Okay, from we have subject, have, has, verb, 3 plus object. Is there any question? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Kemudian kita pindah keterangan waktu ya, adverb of time. Kalau keterangan waktu yang digunakan sebagai contoh, kalau kejadian yang berulang-ulang itu every, yang untuk simple present tense, every day, every night, setiap begitu ya. Kalau yang kejadian sekarang itu now, at the moment, at 6 o'clock dan sebagainya. Kalau yang kejadian untuk menyebutkan bahwa kejadian itu berlangsung dari masa lalu sampai sekarang masih terasa efeknya atau masih berlangsung begitu, kita pakai since. What is the meaning of since? Sejak, Pak. Sejak. Sejak ya, contohnya Ade has lived in Bandung since 2020. Ade telah tinggal di Bandung sejak tahun 2020. Artinya, Ade masih tinggal di sini nggak? Tinggal di Bandung nggak saat ini? Masih, Pak. Masih. Jadi kejadian yang berlangsung di masa lalu, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang atau masih berlangsung sampai sekarang. Apart from since, selain since ada juga for. For itu artinya selama ya, bukan untuk. Jadi for itu ada artinya untuk, ada juga artinya selama. Sebagai contoh, Safia has waited Nabila for 3 hours. Nabila telah menunggu Safia selama 3 jam. Jadi entah tadi contohnya sekarang contohnya jam 1 gitu ya. Oh berarti tadi dari jam 11 itu Safia nunggu Nabila. Sampai di sini apakah bisa dipahami teman-teman? Nurul? Okay, let's we continue. This is the example ya. Wait. This is the example. Affirmative means in positive. Affirmative contohnya dalam positif ya. I have finished it. You have finished it. He, she, it has finished it. We have finished it. You have finished it. They have finished it. From all the sentence, for example, I have finished it. What is the subject? This one. What is the subject? I. I And then what is the model? have. Have. Why should we have? Why not have? Because the subject I. Because the subject I. Okay, because the subject is plural ya. Good. And then the next, what is the verb? Finish it. Finish it. Finish. Okay. Finish. So this is regular or irregular? Regular, sir. Regular. Ya. How do you know? AD. Okay. The last word. Okay. Good. What is the first? Kalau finish, berarti bentuk Finish. pertamanya apa? Finish. Finish. Okay. Finish. Good. And this one is It. Object. the object. Okay, good. Perfect. So this is the affirmative. Saya telah menyelesaikannya, begitu ya. Saya telah menyelesaikannya. Kamu telah menyelesaikannya. Dia telah, dan kami, kamu, mereka, dan sebagainya. So this is the affirmative, positive. And how about if the sentence into negative? I have not finished yet. Artinya apa ini in Indonesian? Saya belum menyelesaikannya, sir. Good. Saya belum menyelesaikannya. Jadi tidak, saya telah tidak gitu ya. Telah tidak it means belum. Biasanya in some, because we have British and American grammar, in some rules they add yet. Biasanya ada yang ditambahkan yet begitu. I haven't finished it yet.
Ada yang ditambah yet, ada yang belum ya. Tapi ini option. I haven't finished yet. You haven't finished yet, dan sebagainya. Nah, oke. Jadi kalau bentuknya negatif, tinggal tambahkan not, tidak ada perubahan pada kata kerjanya ya. Clear sampai di sini? Clear ya. Oke, bisa dibandingkan. Nah, tinggal tambahkan not, tidak ada perubahan. Kalau yang kemarin-kemarin kan berubah-ubah tuh. Kalau di sini nggak berubah-ubah. Kalau yang interrogative, you just change the inversion. Made the inversion, diputar balik saja. Bisa. The model will come first and it is followed by the subject. Have I finished it? Have you finished it? And etc. Have we finished it? Have you finished it? Have they finished it? Dan sebagainya. From all these three types of sentences, any questions? Dari ketiga jenis kalimat ini ada pertanyaan, teman-teman? Pak, Kalau Irna, Pak. Yes, please. Kan kalau misalnya bahasa Inggrisnya belum itu not yet ya, Pak. Nah, itu penggunaannya ini malain ini ya, Pak ya, maksudnya keluar dari tema. Fine. Oh, boleh. Yes, sir, no problem. Cara penggunaan not yet, Pak. So not yet, it belongs to the responses. Jadi not yet itu sebetulnya adalah respon ya. Contohnya Tiffany udah ngantuk belum? Oh belum gitu contohnya. Oke. Oh Tegar udah ngantuk belum? Oh belum gitu. Kalau saya tanya Irna, kamu udah ngerjain PR-nya belum? Belum Pak. Nah itu not yet here, the meaning is as the responses, sebagai tanggapan begitu. But in a complete sentence, dalam kalimat lengkap, it also can be used. Bisa digunakan juga, tapi in term dalam bentuk negatif ya, harus dalam bentuk negatif. Dan peletakannya itu di akhir kalimat. I haven't finished it yet. Nah, jadi nggak boleh I have not yet finished it. No. Oke. Atau nah, in kalimat positif pun juga sama sebetulnya. Ada untuk menekankan, to give an emphasis in that something you have done, bahwa kamu telah menyelesaikan sesuatu, entah itu aktivitas atau apapun, itu biasanya ada kata already. Ini boleh. Kalau dalam Islam kita menyebutnya sunnah begitu ya. Yes. Nanti bisa ditanyakan Ustadz Hamam, apakah sunnah mu'akad, ghairu mu'akad atau apa. Nah, jadi already di sini itu artinya sudah. I have already finished it yet. Saya sudah menyelesaikan. Ini memberikan penekanan bahwa kamu tuh sudah menyelesaikannya. Tapi ini optional ya, boleh diberikan, boleh tidak. But in general kita memakainya ini. Kalau ditambahkan ini lebih komplit begitu. Already atau di sini I haven't finished it yet. Tapi kalau jawaban not yet itu artinya belum. Kalau in not sama yet ini yet ya, utamanya yet itu hanya di kalimat negatif, di kalimat negatif. Dan peletakannya tidak boleh nyambung di sini. Karena ini bukan sebagai responses atau tanggapan. Kalau sebagai tanggapan boleh. Irna udah selesai belum? Belum, not yet. Have you finished doing the homework? Not yet. Nah, itu boleh. Irna? Yes, sir. Terima kasih. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Ini tidak saya tambahkan dulu karena takutnya nanti bikin bingung. Now we move on to the meaning. So if we want to apply the sentences in the formula or in the sentence structure of present perfect simple, generally describe past events which are connected to the present. Nah, intinya adalah untuk menghubungkan kegiatan yang berlangsung di masa lalu, tapi masih memiliki dampak
atau hubungan efek begitu yang terasa sampai sekarang. Seperti dicontohkan ya, kamu udah selesai ngerjainnya belum? Oh, sudah, berarti artinya kan dia konteksnya itu dia mengerjakannya beberapa saat yang lalu dan sekarang harus selesai atau belum selesai. Tiffany sudah upload tugasnya belum? Belum Pak, mati listrik contohnya. Tegar sudah upload tugasnya belum? Belum Pak, ini ada konser contohnya seperti itu. Nah jadi deadline-nya udah di kemarin-kemarin tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. And then an event in the past but without a definite time. Bisa juga kejadian di masa lalu, lampau, tapi tanpa waktu tertentu. I have broken my pencil. Wah, saya telah merusak mematahkan atau merusak pensilku. You know exactly when this happened and the pencil is still broken. Kita nggak tahu tuh kejadiannya kapan, tapi saat kita lihat pensilnya masih rusak. He has broken my heart, contohnya Tiffany bilang. Makanya sering ngantuk-ngantuk gitu ya, karena tidurnya telat terus, contohnya Tiffany. He has broken my heart. Kita nggak tahu tuh Tiffany broken heart-nya kapan, tapi sampai sekarang tuh Tiffany masih broken heart. Gitu. Kalau yang ini clear ya, bisa dipahami ya teman-teman. The context, konteksnya bisa dipahami ya. Okay, we go on and repeated event lasting until the present and still happening. There is a time expression describing how long or how often something has happened. In short, long to short, we can say that kejadian yang berlangsung ya berulang-ulang begitu. Kejadian yang berulang-ulang dari kemarin tapi sampai masih terjadi sampai sekarang. Artinya berulang-ulang itu bukan kebiasaan ya, bahwa kita bisa kejadian itu tidak dilakukan berulang-ulang, tapi sebetulnya dilakukan di masa lalu, sampai sekarang itu masih berlangsung begitu. Nah, sebagai contoh yang tinggal tadi, they have lived in Istanbul for 2 years. Istanbul is beautiful place, I think. Ada yang pernah ke Turki? Someday you should ya. I think you should save money. Saya kira teman-teman harus nabung mulai sekarang. And then you make a plan to Turkey. The first, you have Europe experience. And then the second, the visa is easy. Saya belum sih, tapi I wish someday I could. Saya juga belum, tapi hopefully. I suggest you if you want to have a living experience, kalau saya sarankan, kalau teman-teman memiliki kelonggaran waktu, kelonggaran kesehatan, kelonggaran rezeki, tidak ada salahnya to have more life experiences by visiting many places as far as you can. Melakukan kunjungan ke tempat manapun ya yang teman-teman bisa gitu. Let's say you go to MotoGP in Lombok on March 2020, contohnya ke MotoGP di Lombok 2022. That is on my bucket list actually. I'm a MotoGP lover, and that will be great, I think. Okay, and the next common usages. No time mentioned seperti tadi ya sebetulnya tidak ada waktu tertentu yang disebutkan, tapi kejadiannya common usages, no time mentioned. Jadi tidak ada exact time. Let's say I have visited Bandung. Saya telah mengunjungi Bandung. Ya, kapan? Oh ya, tahunnya tidak disebutkan kapan, tapi yang jelas saya telah mengunjungi Bandung dan saya bisa menceritakan apa yang ada di sana begitu. And explaining present situation and exact time is not mentioned. Jadi kalau menjelaskan kejadian atau situasi pada saat sekarang ini, tapi waktunya itu tidak dijelaskan. Contohnya Nabila sedang ngobrol sama
Ade, kemudian tanpa sengaja kakinya itu nginjek kakinya Ade, kakinya Nabila nginjek kakinya Ade. Nah, itu refleks kan? You have hurt my foot. Nah, kamu tuh nyakitin kakiku. Tapi dia nggak ngomong kejadiannya kapan. Kejadiannya itu nggak disebutkan definite kapan, tapi pada saat sekarang ini begitu. Jadi lebih pada kejadian-kejadian insidental kalau kita bilang. Kalau kejadian pada saat sekarang ini kan yang present continuous itu kan kita menyebutkan time definite-nya, time tertentunya itu jelas now, at the moment atau kapan. Kalau yang kejadian pada saat sekarang ini sudah berlangsung, kemudian teman-teman ngomongin begitu, mengungkapkan begitu tanpa menyebutkan waktunya kapan jelasnya, nah itu kita pakai present perfect tadi. Nah, I have broken my foot, contohnya saja. Atau pengalaman, experiences. Have you ever visited any other countries? Apakah kamu pernah mengunjungi negara lain begitu? Nah ini kenapa kita pakai present perfect, karena pada saat kita menanyakan itu, yang pertama kita tidak menunjukkan definite waktunya, waktu tertentunya itu kapan. Yang kedua, konteks pertanyaan ini bila dijawab, teman-teman itu bisa memberikan masih ada kaitannya kejadian di masa lalu itu dengan saat sekarang ini. Jadi teman-teman bisa menceritakan efeknya, pengalamannya, pengaruhnya begitu. Oh, kamu pernah mengunjungi mana ya, Cirebon ya? Oh iya, oh di sana tuh ada tambang emas, ada apa ya? Saya nggak tahu di Cirebon ada apa. Ada perkebunan sawit contohnya. Ada apa? Nah, ada pantai yang indah dan sebagainya. So this is the example. Nah, selain in present perfect, kita juga punya ada yang disebut dengan time expression, satu ungkapan waktu. Biasanya kan ever, never. Teman-teman pernah dengar never say never? Never say never? Punya siapa itu? Justin Bieber. Nah, Justin Bieber. Nah, ini siapa yang Bliebers di sini? Niken. Itu love story-nya, kita agak belok dikit nggak apa-apa ya. Kalau yang ngikuti, kalau yang sering di sosial media itu kan Justin Bieber, he always connects with Selena Gomez, but then he married with Hailey Bieber. Hailey Bieber, betul. And that was tragic ya. Saya kira itu that is a lot, that is sad story of love. And then Selena launched her song. Kemudian Selena itu membuat lagu apa ya? Judulnya saya lupa. Setelah she broken up, and then she wrote a song, and also GB. Yeah. And one of them is Never Say Never. Okay, ever and never. Ever means, what is the meaning of ever? Ever, what is the meaning of ever? Pernah. Pernah ya. Kalau never? Tidak pernah. Tidak pernah. Dan never itu sebetulnya adalah gabungan dari not ever. Kemudian digabung menjadi never. Now, we use ever and never when we talk about our experiences in life. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan ya pengalaman di hidup kita, kita bisa memakai kata ever and never, pernah dan tidak pernah. Nah, I have ever apa? I have never. Nah, ini penggunaan ever dan never karena berkaitan dengan experiences in life, pengalaman di dalam hidup, dan kita nggak tahu, kita tidak menyebutkan definite time, waktu exactnya itu kapan, maka kita pakai present perfect tadi, yang subjek have has diikuti kata kerja bentuk ketiga. And this is the example. I have never eaten avocado. Saya tuh nggak pernah makan alpukat.
So this is the subject and this is the model. Ya Pak Rama. And then this is the time expressions, never. And this is the verb 3. And this one is? What is it? Ini object ya. Yes, sir. Okay. I have never eaten avocado. So one of you make a sentence please. Coba buat kalimat dengan pola tersebut. You use time expression ever or never. Let's say never. Anyone? Ayo, ada yang mau membuat kalimat? Ada yang mau buat kalimat, please? Anyone? I have never eaten avocado. Saya nggak pernah makan apukat. Kalau another example of the sentence, Rifki Hafiz, please make a sentence for me. Any sentences? Bentar, Pak. I have never bought car. I have never bought a car. Oke, saya nggak pernah beli mobil begitu ya. Karena faktanya memang sekarang belum begitu ya. Oke. And yet already. Oke, ini tadi yang ditanyakan Irna ya. We use indicative and sebetulnya lebih banyak di kalimat negatif ya. Memang di kalimatnya memang ada, tapi mostly it is applied in negative form. And already ini belum, ini sudah, and already it is in positive sentences. So this is in how to place the word of yet. Jadi ini penempatannya ya, tidak boleh setelah di sini. It should be after the object. I haven't finished my work yet. Saya itu belum nyelesain tugas-tugasku. I haven't finished my duties yet. I haven't finished my study yet. And my cat has already finished its food. Kucingku telah selesai makan. Sudah selesai makan. Already the meaning is sudah. And has the meaning is telah. Have has the meaning is telah. And I have just received a letter from my brother. Nah, ini ada juga just ya. Nah, kalau just konteksnya sama, kejadiannya apa itu sudah terjadi begitu, baru saja terjadi. Kemudian teman-teman, bedanya baru saja terjadi dan sedang terjadi bisa membedakan ya. Kalau maksudnya sedang terjadi kan pada saat diungkapkan itu teman-teman tuh melihat aktivitas itu masih berlangsung begitu, bisa dilihat, bisa dirasakan. Tapi kalau sudah terjadi atau baru saja terjadi, yang bisa kita ungkapkan dengan present perfect seperti ini, biar tidak bingung dengan kejadian saat sekarang ini. Kalau baru saja terjadi ya pada saat kita mengungkapkan kejadian itu sudah tidak kita saksikan atau kita sudah tidak bisa merasakan gitu. Ya baru saja selesai. Oke. And we have for and since, tadi sudah saya jelaskan ya. He has worked here for 10 years. Dia telah bekerja di sini selama 10 tahun. Artinya dia sekarang masih bekerja di sini nggak? He has worked here for 10 years. Masih. Masih. Ya.
dia masih bekerja di sini. Artinya dia masih. He has worked here for 10 years. Jadi saat dia ngomong, karena konsep tadi present perfect adalah kejadian di masa lalu dan masih berhubungan dengan kejadian pada saat sekarang ini atau efeknya masih terasa pada saat sekarang ini. Itu grand teori besarnya. Tapi bisa dipecah-pecahkan ke dalam beberapa konteks tadi. And then he has worked here since 1990. Dia telah bekerja di sini sejak tahun 1990. Berarti sudah berapa tahun kalau sekarang? How long has he worked here? 31 years. 31, sir. 31. Now we go on to the exercises. Yang mau coba siapa? This one. I want to try, sir. Who's speaking, please? Irna. Irna, okay. Yes, Irna. Number 1. The children have not eaten their dinner. The children have not eaten their dinner. Any other answer? Agree or disagree? Agree. 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 Agree, sir. Okay, now take a look at the subject. What is the subject? The children. The Children. Okay, is it singular or plural? Plural. Plural. Good. If it's plural, what is the single form? Child. Child. Good. Perfect. Jadi memang ada beberapa kata dalam bahasa Inggris itu tidak semua kata benda ya. Bila kita ingin mengubahnya menjadi jamak atau banyak ditambahkan s atau es gitu. There are some exceptions. Ada beberapa pengecualian ya, tentunya child menjadi children. Deer tetap deer. Fish tetap fish. Tidak seperti box menjadi boxes. Door menjadi doors. Nah, itu beberapa pengecualian. Okay, good. And number 2, who wants to try to give any answer? I wanna try, sir. Nabila, okay, Nabila first. Ladies first ya, handsome next. Okay. Have you finished your homework? Okay, good. Have you finished your homework? If I say the answer is yes, what is the answer? Yes, what? Not yet. Bisa yes. Yes apa? Telah mengerjakan. Yes, I have. Yes, I have. Good. Yeah, I have. Jadi biar tidak aneh ya. Yes, I have. Have you finished your homework? Maka setiap kata yang jawabannya have atau has kan jawabannya have atau has jawabannya yes atau no. Atau in informal way, kalau yang tidak informal kan bisa tanya not yet, itu bisa. Tapi kalau yang formal jawabannya yes atau no. Contohnya yes, I have. Nah, ini tinggal susun balik ya. You berubah jadi I, have-nya pindah ke sini. Kalau sini she tetap she. Kalau Tegar jadi he. Kalau Nabila jadi she. Agnia jadi she. Agnia and Rifki jadi they. Tapi kalau you jadi I. Ini exception ya, pengecualian. Kalau she tetap she, they tetap they, he tetap he, dan sebagainya. And number 3, who wants to try to answer? Rian Mizar. Rian Mizar, yes, please. Okay. I have not seen John. Number this one. Oh iya, 3. Yeah. Number 3, Rian Mizar. No. Bagaimana Rian Mizar? Oke, boleh yang ini dulu. Oke, this one. I have not seen John. I have not seen. I haven't seen John.
Oke, I haven't seen John yet boleh, atau I have not seen John yet, atau I haven't seen John boleh. Good. And wait, something wrong here. And the last, this one. Who wants to try? Yang mau coba siapa? This one? Mary. Saya kok jadi ingat makanan ya, kalau Mary ini, rosemary itu kan enak. Mary, yes please. Nomor 3 ya, Pak. This one, ini tuh Pak. Yang lain coba, teman-teman yang lain, you think about the answer for this one. Mary, this is yours. Yes, sir. I think Anthony has been here. Wait. Mary first. Mary. Oh, okay. Mary yang John. Coba bagaimana itu, Mary? John has lived in New York. Good. John has lived in New York. Live. Ini ya. Okay. And how about this one? Be Anthony here. Jadi kalau yang di sini, kalau yang nomor 3 ini, yang dikurung ini, teman-teman ketemu kata kerja tidak? Tidak. Tidak ya. Kalau yang di sini kan ada kata kerja see, kalau yang ini live, kalau yang ini finish, kalau yang ini eat. Nah, kalau nggak ada kata kerja bagaimana, Pak? Sering kan teman-teman kalau ke tempat piknik, kalau ke mana gitu, ke tempat umum, tempat wisata itu biasanya ada tulisan seperti ini. Dava was here. Pernah sering ketemu kata-kata gitu nggak? Biasanya ditulis pakai tipek atau apa gitu. Atau mungkin ini zaman saya kali ya. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu, saya nggak tahu ya kalau zamannya teman-teman mungkin berbeda. Jadi kalau ke tempat duduk itu kan biasanya rolling ya kalau di tempat saya dulu. Pindah-pindah kelas gitu. Nah, kursinya itu masih kursi kayu yang ya sebenarnya kursi kayak kursi kuliah kayak gini cuma bentuknya kayu. Sering itu ditulis kayak dipakai tipek Dava was here contohnya. Siapa was here. Nah, kalau seperti ini contohnya Dava was here, the context is that Dava tuh pernah di sini gitu, pernah duduk di sini atau pernah berada di kursi ini gitu maksudnya. Ini kan kejadiannya berarti kapan ini? Lampau ya. Jadi sekarang udah enggak gitu. Oke, bedanya lampau itu ya udah sekali itu lampau saja. Sekarang udah enggak ada hubungannya, enggak terasa efeknya atau apapun. Nah, kalau di sini artinya kalau kita contohnya mau mengungkapkan ya kejadian yang tidak baru saja terjadi atau kita mengungkapkan sesuatu yang tidak tentu kapan terjadinya tapi kita masih bisa melihat efeknya seperti saya telah mematahkan pensil saya gitu. Pada saat ngomong kan saya bisa menunjukkan oh pensil saya itu patah. Jadi saya ngomong sama Hamam sama Mita itu nunjukin sama Puji. Puji kamu terkenal ya? Iya kan? Puji? Nah, Puji nggak mendengar ini. Nah, jadi itu konteksnya itu bisa terlihat. Tapi kalau yang jadinya udah selesai ya udah selesai. Kita nggak ada hubungannya, nggak bisa relate atau menunjukkan adanya efek atau dampaknya pada saat sekarang ini. Kalau kita lihat di sini, seandainya dalam sebuah kalimat itu tidak ada kata kerjanya, contohnya seperti di sini, Anthony telah ada di sini gitu maksudnya. Maka di sini, we take a look at the subject, Anthony. Anthony is it singular or plural? Singular, sir. Singular. Anthony itu sama dengan he ya.
Kalau he berarti dia pakainya have atau has? Has. Yes. Has. Nah, kalau tidak ada kata kerja, jadi ini ada subjek, kemudian dalam simple present perfect ya, diikuti have atau has sebagai model, kemudian hilang tidak ada kata kerja, langsung diikuti objek atau keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya, maka be di sini berubah menjadi been. Anthony has been here. Anthony telah berada di sini, gitu maksudnya. Telah berada di sini itu ada dua kemungkinan. Jadi berada di sini itu kita nggak tahu kapan, kemudian ada yang cerita begitu, entah semenit yang lalu, entah beberapa waktu yang lalu, dan sebagainya. Apakah bisa dipahami teman-teman ini? Yes, sir. Oke, Anthony has been here. Now this is the last ya. Nah, tadi ada penggunaan since sama for. Kalau since artinya apa? Sejak. Sejak. Kalau for Lama. selama. Oke, coba kita lihat ya. Kalau for describe a period of time. Kalau for itu untuk menggambarkan periode waktunya. Kalau since describe when the period of time started. Ini durasi. Kalau in short we can say the duration, the length of time ya. Durasinya berapa lamanya begitu. But if it refers to since, it has the meaning that when the period of time started, kapan dimulainya. You see what I mean? Apakah bisa ditangkap? Bisa ya? Oke, good. Number one, who wants to try? Is it since or for? Since, Pak. Since ya. Since, sejak. Kapan dimulainya? Oh, sejak dia meninggalkan sekolah, sejak dia pergi dari sekolah gitu. Lulus gitu maksudnya ya di sini. He hasn't worked since he left school. Dia belum bekerja sejak dia lulus sekolah. And the number two, he has been the boss For. Durasi ya. And then Oliver has been here since. Nah, mulainya kapan? Since the time started at 10:30 or 10:30. And the number three, I have lived in this house since ya. Sejak dimulainya kapan? Time startednya kapan? And the number, my father has worked in the same place for 15 years. Okay, so this is the end of our meeting today. So far, any questions? No. No? All right. So if you don't have any questions, we still have about a few minutes later, masih ada beberapa few minutes. I would like to ask you to write a short paragraph, one paragraph ya. Jadi silahkan membuat satu paragraf yang it consists of 250 to 300 words. Jadi silahkan buat satu paragraf yang terdiri dari 250 sampai 300 kata, telling about your experiences. Menceritakan tentang pengalamannya kalian. Contohnya saya pernah kemana, melihat apa, dan sebagainya. It can be your unforgettable experiences regarding with your social media, with the visit of tourism place, or the first time you go to Bandung, you go to anywhere, or the first time you get on a plane, pengalaman pertama naik pesawat begitu. Saya pernah pengalaman pertama naik pesawat itu deg-deg ser ya, kalau menurut saya. Like in the lift, seperti di lift ya. Jadi saya pertama kali naik pesawat itu tahun 2000 something, dan itu naik pesawat AirAsia. Ya, karena everyone can fly kan itu namanya.
Now you can tell about your first experience get on a motorcycle, boleh, atau you the first time camping, get on a date, the first time you anything, it's up to you. You give your the title, ada judulnya ya, kemudian it's only one paragraph and it should contain 250 to 300 words. Jadi maksimal 300 kata. Nanti bisa saya cek di Word ya, bisa kelihatan. Maksimal 300 kata. Kenapa saya meminta seperti ini? Karena nanti di saat teman-teman di semester 8 itu ada kewajiban untuk membuat antologi penulisan karya ilmiah, abstrak begitu. Dan maksimal itu biasanya 300 kata. Nah, jadi mulai dari sekarang biar nanti terbiasa, men-setting untuk menulis sampai 300 kata maksimal. Any questions? Deadline-nya sampai hari apa, Pak? Deadline-nya sampai minggu depan. Nanti silahkan di-upload di Spot ya. Kalau minggu depan 300 kata, jadi mohon kerjasamanya ya. Jangan contohnya, Pak saya lupa, atau listrik saya mati, atau apapun begitu. Karena waktunya sudah sangat panjang dan tugasnya tidak seperti contohnya membuat book chapter atau bahkan tidak terlalu sulit sebetulnya. Any other questions? No? Okay, if you don't have any questions, I think it's enough for today. Saya tidak akan memfullkan sampai 1 jam, jadi I prefer to combine ya. Saya lebih senang untuk mengkombinasikan saja. We have synchronous by Zoom, something like this, and then we continue with the project. And to deepen your understanding, untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Jadi nanti dalam 300 kata itu terus tidak semuanya memakai present perfect, tidak ya, dicampur boleh, bagusnya dicampur. Jadi menceritakan dicampur, biasanya dicampurnya antara present atau simple past tense juga bisa, tiga grammar itu. Atau it's up to you, then I will check. Okay, if you don't have any question, I think that's all for today. Thanks for your participation. You're welcome. And please, the PJ or KM, don't forget to approve ya, to approve the spot, because it is very essential, karena ini sangat penting for us. Well, so good luck for today. Have a smiling day, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Thank you, sir.